Кладбище в селе Нижние Очелуки вновь открывает свои ворота, но уже преображенным. Завершены работы по его полному благоустройству. Это продолжение большой программы, цель которой привести в достойный вид все места захоронений Ингушетии. Программа инициирована и полностью финансируется президентом группы Сафмар Микаилом Гуцериевым в рамках договоренностей с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. У нас начался очередной новый, уже 4-й этап по ремонту и благоустройству кладбищ. Сегодня мы завершили ремонт на первом кладбище из 15. На этот год было запланировано 15 кладбищ. Всего за прошедшие 3 года отремонтировано и благоустроено 94 кладбища. В этом году на 2026 год будут отремонтировано еще 15 кладбищ. Итого 109 кладбищ по всей республике будет отремонтировано и благоустроено на конец 2026 года. Полностью заменена ограда, созданы парковочные площадки, проложена подъездная дорога к кладбищу, территорию очистили от густой растительности, местами выровняли могильные камни, отремонтировали молельную комнату, помещение для омовения и хранения хозинвентаря. Раби сосед положи, трубу жағы, мотигер уже 620 метров. Демонтаж, фундамент залития под ограды. По просьбе жителей, я их увозил на вес яцер уже, беседка, бачта яхай уже. Местные жители помнят сломанную ограду, завалившиеся могильные камни, кустарники и деревья, заросшие кругом, а в непогоду провести здесь похоронную процессию было затруднительно. Теперь все иначе, и все эти преобразования стали возможны благодаря фонду Возрождения, который по своей инициативе создал для Ингушетии президент группы Сафмар Микаил Гуцериев. خاص حتوه واش دال دو مدول دال ايش مدولشو دال نالي هدول واش مالتي يا خلك دال جيش توصل ويرت مال يا باقنا يبوق بوق دق بالش اتوس بول دب خاب يونس دق بخاب بريج بخاب يبوق بيزي بوق حبي اتوس بالش دق اذا مثلا سو ميخال صار دق وز دق دوش شو دق صوت سو دار دق دا شي تهلي ويلوز دا شي ديسا شو بركه خلصن قمر ميكال دي سودي قمر دقون همار داد مثل کشمش داد دا من برکت رزق سواقز دا سن ریاض خال به بچه سن میکاری نقصتشت. В исламе деяния, совершенные на пути Всевышнего, особенно то, что облегчает жизнь людей, считается одним из самых ценных, отметил имам местной мечети. Değerli hamajlıdır. Dokunak bu sosyal çoğalış sahanda tahanı xetri ukaşmış kimi hata varız. Da işte ahvalış bargu güha yani. Tiyatın gargınah bağış, yatın çağırnah bağış kaşmış da kırıcı mehker kaşmış. Az kıymetli şu dağıs diyana oz nisli güha yani xetiş. Üç deli diyeti vallahi şey gargınah olsa bağkıcağız, en nakşisi bağkıcağı. Tamam bu sınırı dok paratdağken, vazdağken. حشباش باش ناها پراتو خجاج اسفارق بلا هنچان گوش بیس یکرت یستیان که باق بالم بی اخو بیر یربوه بیا وز ول چه میکی علا داخ برکل آلوسن سیت عراقه سیورتش نیات عراقه دهته هنه یاره تو اگه حال بیا بال باش یرم ازرج بیل خاج دیات تو مس سیورتش که دعوی باقش نیات دال عدول داش بکینگس عدول داش گدوین مل خز دی هنه گیوش کرتیش چا خز دی هنه تو از بال برخ دهته هنه حقا من دی هن حتى حبدول خاولش حتى يبن فيه هم يخكر ولا جا بوصل سوى يرمو بال حبر ازمو سكلر دي هنا وين صادق قلده ديني ناجعات صادق قلده يكش مجا بوصل بينو فيه يالشة مالله وزول سقو أشة تعدي خان باهم بيتخان شاید اگر حال هر دیالشه برای کشمخ قیت بولش باهم بولش یاختو اسفیاه دیالشه ایرن حالتا هر ویاج اگر حال حداگر خود داره ولر خود دلش دیاله ول ویسه تا این حالتا olsa تاق بوسلسا گه خلق يترتدش زيتدش يردي دادا خوش قوقسا يعني اگر حال بوسل بينش بوسل بنتناها برك تيا شديد عدول دي شديد كرد عدول دي يخجينو تحتها تكون دوخ صوت ده تميكي على تنوق أستر نوق أشياء بول خوش دار
Дал беркетига соуакул шилилдешинга дал беркет долцин. Жители села и старейшины высоко оценили проделанную работу. Для них важно не только безупречное качество работ, но и сам факт такого глубокого внимания и уважения. حتى نقبة حنز فرغت داش خول كده حلقة مشاخندر كون كده خط تصديعن خلون ير خلرا ديعن تصنع داقل دير حنزم يتر خزم دير دوق ادم حلا دود سنيات اول شاش صلاة توريستيش قبر هنز يرج نيق استعمال دو اكاش مشكا حاجج حتى حاجة اخبات حتى حاجة شيء قد دوش دير سو خزيرج دوش سو نيق استي دوش سو قش قمرش ناغا حلش ديغون يشوي نخ بس من باتسان يشوي ناغ حلي خوخوش سوش باكتشار ناغ حلش خوخوش اشت يبوغ باب اخر شوي ناغ باكش بس من باتسان يناغ ياغش اشت وين بس من باتسر اخان بس من باتسر يرج وين ويد عبغاش بتسلوي شي مخ باس وي بساشر نغاسن وينج بتسلوي شي مخ باس وين تحت باج وي بيل بتاخ هانز دالات بيرش جوان زين بيرش صار ياخذ دون ويداش تو درج كشمش ياخذ ده ميكال تي واخ قلت شنو ديال رياس خلصن دال قخيت مي واش دال دنيا قيمتي دال ديق دولتشن مزن اوز حتى يشوش مت جرو صالح هذا شو مو يدوم بوات يعندوت سكندوت خذ شو او نقدر حش وايش يا اوز دوت يشي. Это беспрецедентный по своему масштабу проект, который меняет облик населенных пунктов. То, что в Молгодецком районе Духа Молдожи уже, конечно, что ada истидиан дал дух, цайр истидиан бобн бабиви, со декчер Бархал Алур, Мехдиан Махмуд Али Макширипович, Гусри Микаил Саварбекович, Ямасул Дожи, Хама Тахан Тхона, خذ لي شو عم نجرب بعجز بقوستخن حمل بابود وخزبو اسفلت بروجكت وباتر وسقاس الماكا داخو حل دح مترو 300 حل دح باقا ناخا اتل بابرشين جيت اللي حل دح باقا يا اسفلت بلاب وسقيوت فاد استخن وسقاهي جابوز بوز باقا بوز بوغلوشت ميكالا Маслина Декшер Баркал Алурсун от имени главы Молгодецкого района, также от жителей тоже данного сельского поселения. Открывается после благоустройства сегодня место захоронения и в селе Верхние Очелуки. Здесь также собрались старейшины выразить благодарность инициатору масштабной программы по благоустройству мест захоронений, которая ведется в республике повсеместно. Тем более, что приводятся в надлежащий порядок как мусульманские, так и православные кладбища, а их в общем более 100. تدري حاش ير لا وخير درج خذت لا قابل ساعدوت يلد شو دال بركة دوشة تكون بركة الله ديال رياس خلصن وتري ميكالا تن الله نوقف غوا ريسبوليكنا بركة الله تكون أقول تكون ديار هتقول يا بس كاش مش أنا دادرج كرت جاتي شو أنا دادرج. В рамках 4-го этапа запланировано открытие 15 кладбищ после благоустройства. Программа фонда Возрождения продолжается, значит, память о предках будет сохранена в достойных условиях на долгие годы. Адам Мережков, Адам Матиев, Магаз 24.